अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। रियासत तेलंगाना में 1 फरवरी से तालीमी इदारे खोलने हुकूमत का ऐलान। हैदराबाद के एयरपोर्ट पर भारी मकदार में सऊदी रियाल जब्त। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना से 871 हलाकतें। और मोबाइल फ़ोन के प्रीपेड सारिफिन के लिए खुशखबरी। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना हुकूमत ने तमाम तालीमी इदारों को 1 फरवरी से खोल देने का ऐलान किया है। कोरोना की वबा की वजह से तेलंगाना में तालीमी इदारों को 30 जनवरी तक तातीलात दे दी गई थी। ताहम कोरोना के केसों में कमी के बाद तालीमी इदारों को दोबारा खोल देने का फैसला किया गया है। इस बात का ऐलान रियासती वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने किया। क़ब्ल अज़ीं रियासती हुकूमत ने 8 तक 16 जनवरी तमाम तालीमी इदारों के लिए तातीलात का ऐलान किया था। ताहम चंद्रशेखर राव हुकूमत ने कोरोना के मामलात में इजाफे के पेश नज़र 30 जनवरी तक तातीलात में तोसी की थी। रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की सदारत में इतवार को कैंप ऑफिस प्रगति भवन में तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्लिमानी पार्टी का इजलास होगा। पार्लियामेंट के बजट सेशन में पार्टी की जानिब से इख्तियार की जाने वाली हिकमत अमली पर इस इजलास में तबादला ख्याल किया जाएगा। रियासत को मरकज से वाजिबुल अदा फंड्स, रियासत के बाद ज़ेर इल्तिवा मसाइल पर बातचीत होगी और बजट सेशन के सिलसिले में रियासत के हुकूक़ के ज़िमन में पार्लिमान के दोनों ऐवानों में TRS अरकान की जिद्दोजहद और मुख्तलिफ उमूर पर वज़ीर आला अहम हिदायत देंगे। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में पहला उर्दू जाब मेला अब 4 फरवरी 11 बजे दिन से ऑनलाइन मुनक़िद होगा। वाज़ेह रहे कि उर्दू जाब मेले का उर्दू यूनिवर्सिटी, तेलंगाना स्टेट उर्दू एकेडमी, सेटविन और दीगर सेक्शन डेवलपमेंट एंड वेलफेयर सोसाइटी के इश्तराक से इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। मेले का इनेकाद 6 जनवरी को मानू कैंपस में होने वाला था, लेकिन हुकूमत तेलंगाना की जानिब से कोविड एहतियाती इक़दामात के ऐलान के बाद उसे मुलतवी कर दिया गया था। डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ का इंचार्ज ट्रेनिंग व प्लेसमेंट सेल मानू के मुताबिक ऐसे उम्मीदवार जो जॉब मेले के लिए रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, इंटरव्यू के लिए ऑनलाइन हाजिर रहें। मेले में शिरकत करने वाली कंपनियां उनका इंटरव्यू लेंगे। हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम के ओहदेदारों ने एक मुसाफिर के पास से बड़ी तादाद में बैरूनी करेंसी जब्त की और उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। ये मुसाफिर हैदराबाद से फ़्लाइट नंबर EK 527 के ज़रिए दुबई जाने की कोशिश कर रहा था। कस्टम के ओहदेदारों ने उसके सामान की तलाशी के दौरान उन बैरूनी करेंसी के नोट्स का पता चलाते हुए उन्हें जब्त कर लिया। जब्त शुदा 33,000 सऊदी रियाल करेंसी की हिंदुस्तानी करेंसी में मालियत 6,35,000 रुपये बताई जाती है। इस मुसाफिर की हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जा रही है ताकि ये पता चलाया जा सके कि ये करेंसी किसकी ईमा पर स्मगल की जा रही थी। भले ही मुल्क में कोरोना की सूरत हाल में बतदरीज बेहतरी आ रही हो, लेकिन गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मरने वालों की तादाद में बड़ा इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 871 मरीजों की हलाकत की रिपोर्ट है, जबकि एक दिन पहले ये तादाद 627 थी। मुल्क में 24 घंटों में 56,72,767 कोविड अफराद को वैक्सीन लगाई गई। उसके साथ ही हफ्ते की सुबह 7 बजे तक 1,65,04,87,260 अफराद को कोविड वैक्सीन लगाई जा चुकी है। हफ्ते को मरकजी वजारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद की तरफ से जारी करदा एदाद व शुमार के मुताबिक इस वक्त मुल्क में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद बढ़कर 20,04,333 हो गई है। ये मुतासरा केसेस का 4.19% है। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2,35,532 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि उसी अरसे के दौरान 3,35,939 मरीज जानलेवा वबा से सेहतियाब भी हुए हैं। अब तक मुल्क में कोविड से कुल 3,83,60,710 लोग शिफायाब हो चुके हैं। मुल्क में कोरोना से शिफायाबी की शरह 93.89% है और अमवात की शरह 1.21% है। मरकज़ी हुकूमत ने इसराइल से पेगासस सॉफ्टवेयर को साल 2017 में ख़रीदा था और उस सॉफ्टवेयर के ज़रिए मुल्की अपोजिशन जमातों के कायदीन और मीडिया के नुमाइंदों के साथ साथ कई अहम शख्सियात के फ़ोन टैपिंग किए थे। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस बात का इंकशाफ किया है। न्यूयॉर्क टाइम्स की इस रिपोर्ट के बाद इम्कान है कि अपोजिशन जमातें फिर एक मरतबा नरेंद्र मोदी हुकूमत को पार्लियामेंट के बजट इजलास के दौरान घेराव करेंगी।
نیو یارک ٹائمز نے 1 سال تک مکمل تحقیقات کرتے ہوئے اس رپورٹ کو شائع کیا ہے، جس میں کئی حقائق سامنے آئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم نریندر مودی نے سال 2017 میں اسرائیل کا دورہ کرتے ہوئے کئی معاہدے کیے تھے۔ اسی معاہدے کے دوران اسرائیل نے مودی کو پیگاسس سافٹ ویئر کا پیشکش کیا تھا اور وہ اسے قبول کر لیے تھے۔ بدلے میں اسرائیل نے بھارت سے اس کی تائید میں ووٹ دینے کی خواہش کی تھی۔ ہندوستان اور اسرائیل کے سفارتی تعلقات کے آج 30 برس مکمل ہونے کے موقع پر ہندوستان کے وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر اور ان کے اسرائیل ہم منصب یائر لپڈ نے کہا کہ دونوں ممالک کو اپنی پرانی دوستی کو برقرار رکھنے کی سعادت حاصل ہے اور وہ آئندہ بھی ساتھ ہی کام کرنا جاری رکھیں گے۔ دلہے کی جانب سے دلہن کے گلے میں پھولوں کا ہار پہنانے کے بجائے اسے پھینکنے پر برہم دلہن نے شادی سے انکار کر دیا۔ یہ واقعہ ریاست اتر پردیش کے ضلع اریا بدھونا پولیس اسٹیشن کے حدود میں پیش آیا۔ ذرائع کے مطابق رسم کے مطابق دلہا اور دلہن کو ایک دوسرے کو پھولوں کا ہار پہنانا تھا۔ دلہے نے ہار دلہن کے گلے میں طریقے سے پہنانے کے بجائے اسے پھینک کر دلہن کے گلے میں ڈالا، جس پر برہم دلہن نے صاف شادی سے انکار کر دیا۔ دلہن نے وضاحت پیش کی، تاہم دلہن نہیں مانی۔ حالانکہ دونوں کے خاندان والوں نے بھی اسے سمجھانے کی کوشش کی، تاہم دلہن نہیں مانی اور آخر کار شادی منسوخ ہو گئی۔ دلہے کو بارات لے کر واپس لوٹنا پڑا۔ حال ہی میں ایک شادی اس وقت رک گئی جب دلہن اپنے رشتے کے بھائی کے ساتھ ناچ رہی تھی۔ یہ واقعہ تمل ناڈو میں پیش آیا۔ شادی کی تقریب میں دلہن اپنے رشتے دار کے ساتھ ڈانس کر رہی تھی، جس پر ہونے والا دلہا برہم ہو گیا اور اس نے سب کے سامنے دلہن کو تماچا رسید کر دیا، جس پر بے عزتی محسوس کرتے ہوئے دلہن نے شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ موبائل فون کے پری پیڈ صارفین کے لیے ایک خوشخبری ہے۔ ٹیلی کام ریگولیٹری اتھارٹی آف انڈیا نے ملک کی تمام ٹیلی کام کمپنیوں بشمول جیو، ایئرٹیل، ووڈافون آئیڈیا، بی ایس این ایل سے کہا ہے کہ وہ تمام پری پیڈ صارفین کو 30 دن کی مدت کے ساتھ موبائل ریچارج پلان دیں۔ ٹی آر اے آئی کی اس ہدایت سے توقع ہے کہ 1 سال کے دوران صارفین کی جانب سے کیے جانے والے ریچارج کی تعداد میں کمی آئے گی اور اس طرح سے صارفین کے پیسوں کی بچت ہوگی۔ فی الحال ٹیلی کام کمپنیاں 28 دن کی مدت کے ساتھ پری پیڈ ریچارج پلان پیش کر رہی ہیں تاکہ صارفین کو 1 سال میں 13 مہینے ریچارج کرنا پڑے۔ دنیا کی نمبر 1 ٹینس کھلاڑی ایشلے بارٹی نے ہفتے کے روز آسٹریلیا کے 44 سال کے انتظار کو ختم کرتے ہوئے ملک کے لیے پہلا گرینڈ سلیم ٹورنامنٹ اوپن کا خطاب جیت لیا ہے۔ بارٹی نے فائنل میں امریکہ کے ڈینیئل کوٹس کو ایک طرفہ انداز میں 6-3، 7 سے شکست دی۔ امبیڈکر اردو نیوز کے اختتام سے قبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر۔ ریاست تلنگانہ میں 1 فروری سے تعلیمی ادارے کھولنے حکومت کا اعلان۔ حیدرآباد کے ایئرپورٹ پر بھاری مقدار میں سعودی ریال ضبط۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں کورونا سے 871 ہلاکتیں۔ اور موبائل فون کے پری پیڈ صارفین کے لیے خوشخبری۔ اسی کے ساتھ ہی امبیڈکر اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں، تو دیجیے گا سبیہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔